अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम मौज़ूआत हैं जिस पर आज आपसे बात होगी। पहले तो आपको ये बताएंगे कि हुकूमत बहुत दावा कर रही है कि उसने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं पूरी दुनिया से, और जो जनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बताया ये जा रहा है कि 8 से 9 अरब डॉलर की खतीर रकम जो है वो जमा कर ली है। तो इसकी क्या हकीकत है, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको आज रोशनी डालेंगे, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जनाब इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से एक डिमांड सामने आई है कि जी उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए। ये डिमांड क्यों की जा रही है और ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इस वीलॉग में इंफॉर्मेशन भी दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनर्स कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। डोनर्स कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसलिए रखी गई थी ताकि पाकिस्तान में जो सैलाब आया बड़े पैमाने पर 2022 में, और जिसको बड़ा ही बदतरीन सैलाब कहा जा रहा है, उसमें आपको मालूम है कि कितना जानी और माली नुकसान हुआ पाकिस्तान का। और अभी तक जो सैलाब मुतासरीन हैं वो उनकी मुकम्मल तौर पर ना तो बहाली हो सकी है, ना पूरी तरह से मदद हो सकी है, और अभी भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बेघर हैं, और इस सख्त सर्द मौसम में भी उनको छत का आसरा मुहैया नहीं है, मैसर नहीं है। अगरचे बहुत से लोगों ने, रफाही इदारों ने अपने तौर पर कोशिशें की हैं कि उनकी कुछ मुश्किलात को कम किया जा सके। कुछ लोगों ने इंडिविजुअली, कुछ इदारों ने, कुछ सियासी जमातों ने, हुकूमत ने भी, जिस तरह भी जिससे बन पड़ा, सब ने कुछ ना कुछ उसमें काम करने की कोशिश की। लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड था, यानी जो नुकसान हुआ था, वो इतना बड़ा था कि उससे अभी तक भी संभाला नहीं जा सका है। तो डोनर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि आलमी बरादरी के सामने भी सारी सूरत हाल को रखा जाए और उनसे भी इमदाद की अपील की जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले पर बात हुई और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी जब पाकिस्तान का दौरा किया, तो ये बात बड़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गई है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये उनके किया धरा है जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है क्लाइमेट चेंज के नतीजे में, क्योंकि पाकिस्तान का जो उसमें अपना किरदार है वो बड़ा ही कम है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका किरदार उसमें ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जिस किस्म की मशीनरी, कारखाने, जो मामलात हैं उनके, जिस तरह से वो टेम्परेचर को वो करते हैं, अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, उसका कहीं ना कहीं वो जो ग्लोबल वार्मिंग की हीट है वो जो बेचारे तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको जाके हिट करती है, और यही पाकिस्तान भुगत रहा है। तो बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर ये कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि जो ममालिक साहिब हैसियत हैं वो इस पर आकर जो है पाकिस्तान की मदद करें। पूरा लाओ लश्कर लेके, फ़ौज ज़फ़रे मौज लेके, कैबिनेट के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जनीवा में गए, और वहाँ पर पूरी मतलब अपनी कोई उनकी, जिसको कहते हैं ना, आप एक तो मांगने जा रहे हैं तो कम से कम अपना हुलिया ही कोई मांगने वाला तो कर लें, कि कम से कम कोई देख के कहे कि हाँ यार ये गरीब गुरबा है बेचारे, मांगने के लिए आए हैं। तो लेकिन नहीं, वही अपने लाओ लश्कर के साथ गए हैं। जनाब वज़ीर ख़ारजा भी उनके हमरा, और वहाँ पर सारे अल्लाह तल्लों के साथ और लाखों डॉलर्स की खुद, जिसको कहते हैं ना, बर्बादी करके वहाँ पे चले गए हैं मांगने के लिए। चलें भाई, अच्छा ठीक है, चले गए। तो फिर वहाँ से मिला क्या? अब बताया ये जा रहा है कि जो वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से वादा किया गया है, मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ आपको, जो वादा किया गया है वो 8 से 9 अरब डॉलर का है। 8 से 9 अरब डॉलर का अगर वादा किया गया है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने पैसे कभी भी नहीं मिलते हैं। इतने पैसे आमतौर पर जितने वादा किया जाता है उससे आधे भी नहीं मिलते हैं। और अभी ये सिर्फ ये इनके हवाले से बात नहीं करी, इमरान खान साहब ने जो भी टेलीफोन की थी उसमें भी जो प्लेज रकम थी वो कुछ और होती है, जब वो हासिल होती है रकम अकाउंट्स में आती है तो वो कुछ और होती है। उसकी बहुत सारी वजूहत होती है। बहुत सारे लोग पहले कमिटमेंट कर लेते हैं लेकिन वो किसी भी वजह से वो पूरी नहीं कर पाते। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो प्लेज की होती है रकम, जिसका वादा किया गया होता है, वो पूरी भी हो जाए। नंबर 1 तो पहले ये बात हो गई। फिर अगर उसमें से बिलफर्ज आधी भी आपको, जो प्लेज रकम है उसमें से आधी भी कोई मिल रही है, तो क्या आपको वो कैश की सूरत में मिल रही है? जी बिल्कुल नहीं। ये रकम आपको कैश की सूरत में भी नहीं मिल रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की सूरत में आपको मिलेगी। वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो पैसे हैं वो आपको कोई डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे, बल्कि ये जो रकम है वो मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए, मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए और मुख्तलिफ जो उनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ज़रिए, तंजीमों के ज़रिए जो है इनके ऊपर काम होगा। और ये रकम एक साथ भी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि ये मुख्तलिफ मरहलावार होती होती 2-3 सालों में जाकर ये रकम आपको मिलेगी। और ये रकम ज़रूरी नहीं कि रकम की सूरत में ही मिले,
سکتا ہے اس میں کچھ سامان اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہے اس میں شامل کر دی جائیں. تو اگر تو حکومت پاکستان یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو پاکستان کا معاشی بحران ہے اس کو حل کرنے میں یہ ڈونرز کانفرنس کے جو پیسے ہیں یہ استعمال کر لیں گے تو یہ تو کوئی خام خیالی ہی ہو سکتی ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہی بات کہ جو وہ پیسے دیں گے اس کا وہ پورا آڈٹ بھی رکھیں گے. اور مزے کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو خود بھی اندازہ اس بات کا کہ ان کی حکومت کی کریڈیبلٹی ہے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونرز کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے وہ قسمیں کھا کے جس کو کہتے ہیں نا پھاوے ہو گئے کہ ہم جو رقم آپ دیں گے ہم صحیح جگہ پہ لگائیں گے, اللہ دی قسم صحیح جگہ پہ لگائیں گے, آپ بے شک آ کے چیک کر لینا, ایک بندہ وہی کھڑا کر دینا دیکھتا رہے جو ہم پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں. مطلب وہ والی صورتحال تھی. اور بہت انہوں نے یقین دہانیاں کرائیں کہ آپ پلیز آڈٹ کر لیجئے گا سب کچھ, لیکن ایک دفعہ بس پیسے دے دیں, ہم مر جائیں گے. تو وہ یہ والی صورتحال رہی. تو پہلے تو انہیں خود بھی معلوم ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, پاکستان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, کہ جو امداد ملتی ہے وہ کہاں عوام تک پہنچتی ہے سب کو اچھی طرح معلوم ہے. اور دوسری جو چیز تھی اس میں کہ جو اگر یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے کچھ وہ اپنا جو معاشی بحران ہے اس کو کوئی کم کر کے کوئی کوشش کریں گے کہ جناب یہ جو ایک کرائسس بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا ڈائلیوٹ کر لیں, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مختلف مدوں میں دی جائے گی اور بڑا کم ہی شاید ان کے ہاتھ ایسا کوئی چانس لگے کہ یہ کوئی پیسے استعمال کریں گے خود اپنے ہاتھ سے. زیادہ تر وہ ایک مرحلہ وار تنظیموں کے ذریعے ہی استعمال میں آئے گی. اور ایک اور جو اس کانفرنس کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہ بہت سے عالمی لیڈرز خود اس کانفرنس میں نہیں آئے بلکہ انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے, کوئی وزیر بھیج دیے. تو اس طرح سے معاملہ تھا. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی بڑی سفارتی کامیابی حاصل کر لی ہے تو بہرحال اس کو ہم اس طرح سے نہیں دے سکتے. پازیٹیو بات پھر بھی بہرحال یہ ہے کہ چلیے جتنی بھی رقم آئے گی اللہ کرے کہ وہ سیلاب زدگان تک پہنچے, سیلاب متاثرین تک پہنچے اور ان کے لیے آسرا ہو. تو اگر جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ اس سلسلے میں پاکستان کا ہاتھ تھام رہی ہے تو بہرحال حکومت کسی کی بھی ہو, اگر کسی بھی چیز میں پاکستان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں اس پہ مطمئن ہونا چاہیے, نہ کہ صرف ہم اس میں سے کیڑے ہی نکالتے رہیں. لیکن بہرحال جو حکومت کا پرسپیکٹیو ہے اس میں اگر وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت چھکا مار لیا ہے تو ایسی کوئی صورتحال بظاہر دکھائی نہیں دیتی. اور انشاءاللہ اگر یہ اتنی امداد ملے اور وہ لوگوں کے گھر تعمیر ہو جائیں اور لوگوں کی خوشحالی آ جائے تو پھر ہم واقعی میں مانیں گے کہ جناب آپ کی واقعی کامیابی تھی اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. لیکن دیکھتے ہیں جی, ہم تو یہی دیکھتے ہیں پیسے بھی آتے ہیں, امدادیں بھی آتی ہیں, لیکن غریبوں کا حال وہی رہتا ہے. البتہ امیروں کے اکاؤنٹس کافی بھر جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی پولیگرافک ٹیسٹ کا. جیسے میں نے ذکر کیا آپ کو, عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 3 نومبر کو 2022 میں, اور اس کے بعد جے آئی ٹی رپورٹ بنی. جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اب 2-3 باتیں اس پر بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں, جو 6 افراد پر مشتمل یہ جے آئی ٹی تھی, ان کو کافی دباؤ کا سامنا ہے اور ان کو شاید بہت زیادہ ہراساں کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے معاملات میں ان سے مرضی کی کچھ چیزیں جو ہیں رپورٹ میں لکھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک تو ان کی جانب سے ایسا نہیں کیا گیا, لیکن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید آپ کو اس میں کوئی جو ویریشنز ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ پاکستان ہے اس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہی رہتے ہیں. اور دوسرا جو اس میں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مطلب جس بندے پہ حملہ ہوا ہے الٹا اسی کا پولیگرافک ٹیسٹ. پہلے تو میں ذرا آپ کو بتا دوں پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا کیا ہے. پولیگرافک ٹیسٹ بیسیکلی اس کو عام زبان میں لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کا مطلب یعنی ایک مشین کے ذریعے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ جو تفتیش ہے اس میں خاص طور پر بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اور جتنا اس کو ٹائم گزرتا جا رہا ہے یہ مشین اب کافی امپرووائز کر دی گئی ہے. پہلے اس کا جو رزلٹ ہوتا تھا وہ آلموسٹ سمجھا جاتا تھا جو اس کی ایکیوریسی ہے کہ 87%, یعنی 87% کیسز میں یہ بالکل ٹھیک نشاندہی کرتی تھی کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اب کچھ ایسی بھی جو جدید ممالک ہے وہاں پر صورتحال اب کافی بہتر ہو چکی. وہاں پر تو اتنا اس نے امپروو کر لیا ہوا کہ اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ 98% تک بھی چلی گئی ہوئی ہے. اچھا, اس میں اس کا طریقہ کار کیا ہے تھوڑا سا میں یہ بھی آپ کو شارٹلی بتا دوں, کیونکہ بعض لوگوں کے لیے یہ ماننا ہی بڑا مشکل ہے کہ یار مشین کو کیا پتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ. تو وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ مشین کے ذریعے آپ کی مختلف سوالات کے اوپر جواب دیتے ہوئے ہارٹ بیٹ, آپ کی بریدنگ ریٹ اور آپ کا جو اوور آل ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ باڈی کا جو رسپانس ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اور اس سے پھر یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اگر آپ اس پہ گھبرا جاتے ہیں تو یہ
यकीनी तौर पर जो आपकी हार्ट बीट है उस पर थोड़ा फ़र्क आता है। अगर आपका पसीना छूट जाता है, पसीने आते हैं आपको, तो उससे भी फ़र्क आता है। और फिर इसी तरह आपकी जो अगर सांस लेने की रफ्तार है उसमें कोई तब्दीली आती है तो उससे भी पता चलता है कि आप शायद झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके मुख्तलिफ जो सिम्टम्स होते हैं उससे वो कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये आमतौर पर मुजरिमों के टेस्ट लिए जाते हैं पॉलीग्राफिक, और उससे फिर ये अंदाज़ा लगाया जाता है। और सबसे बड़ा जो इसका मेरा अपना ख्याल है वो ये कि इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, यानी आपको ये लगता है यार मशीन फाड़ लेगी, तो आप ऑटोमेटिकली उसके प्रेशर में ही आपकी जो हार्ट बीट है वो आगे पीछे हो रही होती है। तो ये भी एक जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, टैक्टिक भी है। तो बहरहाल ये जनाब पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, मुख्तसरन मैंने जो आपको इसके बारे में बताया। अब बजाय इसके कि आप मुजरिम को पकड़ें या मुल्ज़िम को पकड़ें और उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट मशीन लगा के चेक करें कि भाई तू झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और उससे मुख्तलिफ सवालात हों, अब किया ये जा रहा है, डिमांड ये की जा रही है कि ये इंटेरोगेशन खान साहब की हो, कि इमरान खान साहब जो झूठ बोल रहे हैं, भाई इमरान खान साहब क्या कि मतलब झूठ बोलने के हवाले से आप क्या चेक करना चाह रही हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प है वैसे कि जिसके ऊपर अटैक हो वही उसी की पॉलीग्राफिक टेस्ट करके और उसको झूठा साबित करने पे आप तुल जाएं कि वो झूठ बोल रहा है, यानी वो जो दुनिया ने देखा कि फायरिंग हुई, वो जो दुनिया ने ज़ख्म देखे, वो सारा कुछ झूठ है। तो ये बड़ा एक उल्टी गंगा हमारे मुल्क में माशाल्लाह से बहती चली जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये अब सारी सूरत हाल है। 2 से 3 घंटे का आम तौर पर ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, और देखते हैं जी क्या वाकई इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने में ये लोग कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर ये खान साहब सच बोल रहे हैं तो, और जो कि कम अज़ कम ये तो ज़ाहिर सबको पता है कि वो ज़ख्मी है, लेकिन न जाने जिसने ये आइडिया दिया उसके पीछे क्या ज़हन में वो क्या उनसे सुनना चाहता है। बहरहाल बहुत सारे और हमारे मुल्क में अलबत्ता ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।